की बार ट्रम्प सरकार। A great man, the leader of India, Prime Minister Modi, my friend. ट्रम्प मोदी कुर्बतों के ये मनाजिर अब हिस्ट्री बन चुके हैं। अब तो ऐसा लगता है कि अमेरिका और भारत के दरमियान डिप्लोमेटिक और तिजारती तलाक हो गई है, डाइवोर्स। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को सज़ा के तौर पर शदीद झटका दिया है। इंडियन एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ 25% से अचानक 2 गुना करके 50% कर दिया। यही नहीं, ट्रम्प ने पिछले 2 महीनों से भारत के लिए जो ज़बान, लहजा और अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, उसने भारत में बड़े बड़े अमेरिका के आशिकों के छक्के छोड़ा दिए। ट्रम्प का इंडियन प्रोडक्ट्स पर टैरिफ बढ़ाने का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर एक तरह से ट्रेड वॉर का हुक्मनामा है। ट्रम्प ने लिखा कि भारतीय हुकूमत डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रशियन फेडरेशन से बड़े पैमाने पर ऑयल इंपोर्ट कर रही है और ओपन मार्केट में फरोख्त करके मुनाफे बना रही है, जबकि रशिया अमेरिकी मफादात और नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। इसलिए भारत को सजा देना जरूरी है। With India, what people don't like to say about India, they're the highest tariff nation. They have the highest tariff of anybody. We do very, very little business with India because their tariffs are so high. So India has not been a good trading partner because they do a lot of business with us, but we don't do business with them. They're buying Russian oil, they're fueling the war machine, and if they're going to do that, then I'm not going to be happy. टैरिफ बढ़ने पे भारत हक्का पक्का है। नई दिल्ली से फॉरेन ऑफिस ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को वॉशिंगटन का अनफेयर, अनजस्टिफाइड और अनरीजनेबल फैसला करार दिया है। भारत के इस रिएक्शन के बाद व्हाइट हाउस ने ताज़ा वार्निंग दी है कि अभी और पाबंदियां लगेंगी। गोया इंडिया और यूएस के दरमियान टेंशन की वजह से सिफारती और ट्रेड, डिप्लोमेटिक और ट्रेड डाइवोर्स पक्की हो गई। Indian officials have said that there are other countries that are buying Russian oil. It's okay. Like China, for instance, It's buys okay. more. Yeah. Why are you singling India out for these additional It's sanctions? only been 8 hours, so let's see what happens over the next. More secondary sanctions you're going to see a lot more. So this is a taste of You're what's going to come. see a lot more. You're going to see so much secondary sanctions. देखा जाए तो इंडिया पर अमेरिका की जानिब से 50% टैरिफ, पाकिस्तान के 19% टैरिफ से 2.5 गुना ज़्यादा है। भारत के एशिया में कॉम्पिटिटर मुल्कों में जैसे वियतनाम, जापान, बांग्लादेश, ताइवान और साउथ कोरिया से भी डबल से ज़्यादा है। फिलहाल दुनिया में ब्राज़ील दूसरा मुल्क है जिसे भारत की तरह 50% टैरिफ का सामना है। भारत वाली मिसाल नहीं मिल रही। असर तो पड़ेगा ही, क्योंकि $90 बिलियन के हमारे ट्रेड है उनके साथ। अगर आप सोचिए कि अभी हर चीज 50% ज्यादा महंगा होगा तो खरीदने वालों भी सोचेंगे कि भारतीय चीजों को क्यों खरीद ले। और आप देखिए कि हमारे जो कंपेटिटर्स हैं, जिस देशों से इस किस्म के चीजें अमेरिका को भेजा जा रहा है, जैसे कि वियतनाम, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश भी, चाइना भी हमसे अगर कम है, तो आप सोच लीजिए कि नेचुरली उनके चीजों अगर कम महंगे हैं तो भारत की चीज बिक नहीं जाएगी अमेरिकन मार्केट में। ये सब मैं अगर सोचूं तो इसमें कुछ दूसरा इशारा है, दूसरा कोई संदेश मिल रहे हैं वॉशिंगटन से, जिसके बारे में हमारी सरकार को समझ के जवाब देना चाहिए। अगर ऐसे वो लोग करेंगे तो हम भी अमेरिकन एक्सपोर्ट्स पे 50% की टैरिफ हमारे तरफ से भी लगाना चाहिए। अमेरिका से तिजारती डाइवोर्स के बाद भारत की इकोनॉमी को कितने बिलियन डॉलर का नुकसान होगा? भारत में ट्रम्प और मोदी की अलहदगी पर कितना कोहराम मचा हुआ है? इंडियन मीडिया पर कितना वावेला और चीखो पुकार है? कांग्रेस समेत ऑपोजिशन पार्टी किस तरह बीजेपी हुकूमत की खाल उतार रही है? इस हवाले से फैक्ट्स और भारत में वायरल कमेंट सुनने के लिए आपको इस व्लॉग में एंड तक मेरे साथ जुड़ा रहना होगा, क्योंकि आगे जाके ये वीडियो मजीद इन्फॉर्मेटिव, दिलचस्प और मज़ेदार होगी। पहले बात करते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स की। भारत ने अमेरिका को पिछले साल 86 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स की थी। भारत अमेरिका को 3 बड़े सेक्टर्स में एक्सपोर्ट करता है। 33 बिलियन डॉलर्स की आईटी और डिजिटल सर्विसेज है, 14 बिलियन डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं और 10 बिलियन डॉलर की फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं। फार्मास्यूटिकल में भारत दुनिया का एक बड़ा प्लेयर है। अमेरिका में खरीदी जाने वाली जेनरिक मेडिसिन में तकरीबन 40%
भारत से आती हैं। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप का कहना है कि फार्मा सेक्टर पर 250% तक वो स्पेशल टैरिफ लगाएंगे और इसका ऐलान वो कुछ दिनों में करने वाले हैं। गोया ट्रंप की भारत पर तिजारती बॉम्बिंग अभी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि तवील अरसे तक जारी रहेगी। Pharmaceuticals will be putting a initially small tariff on pharmaceuticals, but in 1 year, President 1.5 years maximum, it's going to go to 150%, and then it's going to go to 250% because we want pharmaceuticals made in our country. प्रेसिडेंट ट्रंप ने भारत पर रशियन ऑयल खरीद कर यूक्रेन जंग में सपोर्ट का इल्जाम लगाया। इससे पहले अमेरिका ने 6 इंडियन कंपनीज पर ईरान के साथ ऑयल ट्रेड की वजह से पाबंदी लगाई और इल्ज़ाम लगाया कि ये भारतीय कंपनीज ईरान के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर की आमदनी पैदा करती हैं और ये रकम टेररिज्म और मिडल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी के लिए इस्तेमाल होती है। गोया अमेरिका यूक्रेन में जंग की तबाहकारियों और मिडल ईस्ट में दहशतगर्दी में भारत को इन्वॉल्व समझता है। पूरी दुनिया जानती है कि इंडिया ने अपनी ज़रूरत का 50% ऑयल रशिया से सस्ते दामों इंपोर्ट किया है और अगर भारत रशिया से ऑयल ख़रीदना बंद करेगा और अपने अवाम और इंडस्ट्री के लिए पेट्रोलियम की महंगी कीमतें उसको बर्दाश्त करनी पड़ेंगी तो महंगाई का तूफ़ान मोदी हुकूमत को बहा कर ले जाएगा। दूसरी जानिब अगर भारत ट्रंप की वार्निंग को नज़रअंदाज करता है और रशिया से ऑयल की ख़रीदारी जारी रखता है तो इससे भारत को सियासी ही नहीं बल्कि बदतरीन इकोनॉमिक डैमेज भी होगा। इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ग्लोबल ट्रेड इनिशिएटिव के मुताबिक अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। भारत की तकरीबन 20% एक्सपोर्ट्स अमेरिका को होती हैं, लेकिन अगर 50% टैरिफ बरकरार रहा तो भारत की अमेरिका को 86 बिलियन डॉलर्स की ज़्यादा की एक्सपोर्ट्स आदी हो जाएंगी। मुख्तसर ये कि भारत और मोदी के लिए एक तरफ अंधा कुआं है और दूसरी तरफ गहरी खाई है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के CEO डॉक्टर अजय साहनी ने कहा है कि ये टैरिफ भारत की अमेरिका को 55% एक्सपोर्ट्स को मुतासिर करेगा। 50% tariff on India as compared to a tariff in the range of 15 to 20%, or our competitors will outprice us in the US market by 35%. In none of the segment the industry has that much of margin, and therefore it will be extremely disappointing for most of the exporters. So roughly 45% of India's export may not be impacted. Balance 55% of the import will be severely impacted. ICICI के सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च सुब्रमण्यम प्रासना ने खबरदार किया है कि 2026 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6% से कम हो जाएगी। जीडीपी ग्रोथ पे फर्क पड़ेगा, जबकि HDFC की बैंक की प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट साक्षी गुप्ता ने खदशा का इजहार किया है कि अमेरिकन टैरिफ से इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ को पहले से होने वाला नुकसान अब डबल हो जाएगा। यानी अमरीकी पाबंदियों की वजह से भारत की इकोनॉमी की चूल्हे हिल जाएंगे। We estimate that if these 50% tariffs stick, of course, there will be a direct impact on India's, goods exports. This could lead to, 40 to 50 basis point downward revision in the FY26 growth forecast that we have. इतना आसान नहीं है ये अमेरिकन टैरिफ। पूरे भारत में अब ये सोच फैल रही है कि मसला सिर्फ ट्रेड और टैरिफ पॉलिसी का नहीं, बल्कि ट्रंप और मोदी की ज़ाती रंजिशें अब कॉन्फ्लिक्ट में बढ़ गई हैं। दोनों का बंधन तलाक में तब्दील हो चुका है। मोदी ट्रंप तलाक। Donald Trump was a favorite in India, but now he is enemy number 1. India too has red lines, and President Trump has crossed them. India has lost patience with Donald Trump. It does not appreciate his tone or his threats. It is now Donald Trump versus India. Donald Trump is foolishly, continuously, and desperately announcing a trade war. Day after day, he keeps escalating it. And we say tonight to Donald Trump, bring it on. लोग ये पूछ रहे हैं ट्रंप से कि क्या तुम चाहते हो कि भारत से तुम दुश्मनी मोल लो? क्या तुम अफोर्ड कर सकते हो दुश्मनी? भारत और यूएस की दोस्ती का ब्रिज, आप प्लीज उसमें आग मत लगाइए। भारत को आप धमकियां दे रहे हैं, भारत के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं। ऐसा नहीं कि तुम सर पे चढ़ के नाचोगे हमारे। इस बैकग्राउंड में नरेंद्र मोदी इस माह के आखिर में 7 साल बाद शंघाई कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए चाइना जाएंगे। ये वही SCO मीटिंग है जिसके डिफेंस मिनिस्टर समिट के एलामिये में भारत ने चाहा था कि पहलगाम का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर थोप दिया जाए, लेकिन भारत को SCO की इस मीटिंग में मुंह की खानी पड़ी थी और वजीर दिफा राजनाथ सिंह एक कम्युनिके पर दस्तखत किए बगैर दिल्ली वापस चले गए थे। अब नरेंद्र मोदी बीजिंग जा रहे हैं, जिससे भारत के चाइना से ताल्लुकात बेहतर हो या ना हो, अमेरिका से तलखियाँ मजीद बढ़ जाएंगी। वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि भारत अपने कार्ड इंतहाई गलत तरीके से खेल रहा है।
پوسٹ لکھتا ہے کہ امریکہ سے بھارت کی اکنامک جھڑپ اس کے ایشیا میں مینوفیکچرنگ کے ہب کو اور اس کے مقام کو ان اٹریکٹیو بنا دے گی، جبکہ پاکستان، بنگلہ دیش اور ویتنام انڈین مارکیٹ کیپچر کریں گے۔ کارنیگی انڈومنٹ کے ملن وشاور کا کہنا ہے کہ بات پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ذہن میں بری طرح بیٹھ گئی ہے کہ نئی دلی نے یہ تسلیم نہیں کیا کہ بھارت پاکستان سیز فائر میں امریکہ کا کردار تھا، امریکہ نے سیز فائر کرا تھا۔ بے شک نئی دہلی اور واشنگٹن کے درمیان فاصلے بڑھانے میں پاکستان کے ہاتھوں جنگ میں بھارت کی شکست ایک ٹرننگ پوائنٹ تھی جب انڈین ڈیفیٹ ہوئی۔ جنگ میں بھارت کے دفاعی برتری کے ڈھول کا پول کھل گیا۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ان کی ایڈمنسٹریشن نے سیز فائر کو درجنوں بار واشنگٹن بروکٹ قرار دیا۔ ٹرمپ فورن ٹورز میں اپنے وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وانس اور سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو کو سیز فائر کا کریڈٹ دیتے رہے۔ دوسری طرف بھارت امریکی میڈیشن کو مسترد کرتا رہا، مودی بار بار ریجیکٹ کرتے رہے۔ پارلیمنٹ میں مودی نے اعلان کیا کہ دنیا کے کسی بھی لیڈر نے بھارت کو جنگ روکنے کا نہیں کہا، جس پر اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے بڑا صحیح سوال کیا، اگر ایسا ہے تو مودی ٹرمپ کو جھوٹا کیوں نہیں کہتے؟ انڈین پارلیمنٹ میں امریکہ کا اعلانیہ مذاق اڑانے کی صورتحال نے شاید ٹرمپ اور ان کی ایڈمنسٹریشن کی بھارت سے ناراضگی میں اضافہ کیا ہوگا۔ What is going on with Donald Trump, Michael Kugelman? Why is he acting like a pyromaniac who is hell-bent on burning this very critical India-US strategic relationship? I think that he is upset with India, with India's government, for a number of reasons. One, India did not let him take credit for a US role in the India-Pakistan ceasefire. It really comes down to something personal, that Trump feels aggrieved by how he has been treated by India in recent weeks. I think this is the lowest point that the relationship has reached over the last 2 decades of strategic partnership. I mean, this is clearly a low point. ہمیں یاد ہے کہ سپٹمبر 2019 میں ٹرمپ اور مودی نے ایک ساتھ کھڑے ہو کے ہیوسٹن میں ہاؤڈی مودی ریلی میں ہزاروں لوگوں سے خطاب کیا تھا۔ مودی کی باتیں کھل گئی تھی، وہ ٹرمپ سے خوشی کے بارے چپٹ گئے تھے۔ A friend of India, a great American president, Mr. Donald Trump. اب کی بار ٹرمپ سرکار کے نعرے لگا رہے تھے اور دونوں ملکوں نے 2030 تک بائیلیٹرل ٹریڈ $500 بلین لے جانے کا ٹارگٹ بنایا تھا، مگر گلوبل پالیٹکس میں کب کیا ہو جائے کسی کو معلوم نہیں۔ انڈیا نے امریکہ سے تجارتی فائدے اٹھانے میں حد کر دی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ دوسری بار الیکشن جیتنے کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھارت کو ٹیرف کنگ اور امریکہ کے ساتھ تجارت کا بگ ابیوزر قرار دیا۔ بھارت میں اس وقت چیخیں نکل گئی جب ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر اپنی ایک ماہ ناز پوسٹ میں بھارت کی اکانومی کو ڈیڈ اکانومی کا نام دے دیا۔ دوسری جانب پاکستان اور امریکہ کے اسٹریٹجک تعلقات میں ایک نئے دور کا آغاز ہو چکا ہے۔ ٹرمپ پاکستان کی لیڈرشپ، عوام اور پاکستانی پروڈکٹس کی تعریف کر کے دنیا میں پاکستان کے بظاہر بہرحال یہ مجزا ہے ایمبیسڈر بن گئے ہیں۔ Great conversations with Pakistan. You know, we can't forget them. And with Pakistan, I also talked about trade. Oh, they would love to trade. They would love to trade. You know, they're brilliant people. They make incredible products, and we don't do much trading with them, and yet I have a good relationship. We're going to do a lot of trade with Pakistan. پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کو وائٹ ہاؤس میں لنچ کی دعوت دی۔ اس سے پہلے امریکن سینٹ کام کے چیف جنرل مائیکل کیورالا کے کئی دن مہمان نوازی نے بھارت میں حکومت اور اپوزیشن کے خوف چھوڑا دیے تھے۔ ابھی تک ہمارے پاس سرکاری تصدیق نہیں ہوئی، لیکن اطلاعات یہ ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نیکسٹ ویک امریکہ کے ایک اور دورے پہ جانے والے ہیں، جس میں وہ سینٹ کام چیف جنرل مائیکل کیورالا سمیت امریکن ملٹری اور سیکورٹی لیڈرشپ سے بہت امپورٹنٹ مشاورت کریں گے۔ بھارت میں حکومت اور اپوزیشن اس وقت بھی سکتے میں آ گئے تھے جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پہ لکھا کہ پاکستان اور امریکہ مل کر تیل کے بڑے ریسورسز پہ کام کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ پاکستان مستقبل میں بھارت کو تیل فروخت کرے۔ گویا اب امریکہ پاکستان کو خطے میں سب سے اہم اسٹریٹجک، اکنامک اور ٹریڈ پارٹنر کے طور پہ دیکھ رہا ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان اسٹریٹجک ٹریڈ ایگریمنٹ ہو گیا ہے۔ خبریں ہیں کہ بلوچستان اور KPK میں ریئر ارتھ ایلیمنٹس کی تلاش کے لیے پاکستان اور امریکہ کی پارٹنرشپ کے ڈائیلاگ بہت ٹھوس مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ کرپٹو ٹریڈ میں بھی سالڈ ڈیولپمنٹس کی خبریں آ رہی ہیں۔ پاکستان امریکن کمپنیز کو ریسورسز کی تلاش کی باقاعدہ پرمیشنز دے رہا ہے اور نئے کنسیشنز کا آغاز ہو رہا ہے، تجارتی کنسیشنز بھی دیے جا رہے ہیں۔
امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کے اقدامات مکمل طور پر سودے بازی پر مبنی ہیں۔ ٹرمپ پاکستان کو ریوارڈ یعنی انعام اور بھارت کو پنشمنٹ یعنی سزا دینا چاہ رہا ہے۔ آج آن مائی ریڈار کے اختتام میں ان الفاظ سے کروں گا کہ بھارت اور امریکہ کے درمیان ڈپلومیٹک اور ٹریڈ ڈائیورس تو تقریباً ہو چکی ہے، لیکن اس صورتحال میں اگر امریکہ پاکستان کو بااعتماد پارٹنر سمجھتا ہے اور یہ پارٹنرشپ طویل مدت تک جاتی رہتی ہے تو یقین کیجئے ساؤتھ ایشیا میں بیلنس آف ڈیٹرنس کی طرح اکنامک بیلنس بھی تبدیل ہو جائے گا اور پاکستان انشاءاللہ اس مقام پہ پہنچ جائے گا جس کا ہم پاکستانیوں کو مدتوں سے انتظار ہے۔